Télévision RTMC, SMC, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous bati mekatiano karma ze plateau za RTMC na SMC mkizimbeli au rais wa parti ya rija ikao wajau nge na fonction harma ya gouvernement de transition Mustafa Sete ma rimpara maro hafanya mahadisi mahususu au nao nima hadisi ya lawana nomparo wahemu wahe daula upanda wa dialogue mutanganyo hapara tanganyo pia zijani upya za kisiasa opposition ye wahemu vance presidentielle wahe sote civili ili wafanye mahadisi rono au lao tengelea wandu wa siasa wakumoro pia roshideze fikra zao ye fikra ya muhu wahe daula ya appellation ino bwana sedelari fungoni kutafsiri nini antake mrikao basi takriban mahami njo wazamano ngwano nisifikira za Uthman no mamfikiro kaya tianzembe kile sheka kaulu ya tekelezwa ya ukarais wa daula amdorekelesha na mkaya wengi wa Komori mongoni mwao dasi harmo gouvernement ya Mustafa Said Sheikh na nasi wa SNT kama Dwambeka Zali nge rais wa daula gardo rekebesha rambe rais mzamani wa daula ya Komoro à la fin partir le 26 mai 2021 gardo mfakuzi wa ezi voilà donc yo ndo mrongozi wa ndani na Tanzania urekebesha à la fin zavili za uhusiana umparo ya utaha ukaya pare des partis politiques et apparaît des organisations de la société civile ukaya waji waketi wafanya hindu yambao dialogue ngao masuala menji yala wanaone maadisi yao ezahandani evanu azali ya Thumani nguri paro hazina hindi yonde le suala la mwana irijira benu hindi na Sinai yonde le suala la vili maisha ya Komori ya mawu ngao mihononi wa azali ya Thumani yonde le suala la rawu hadisi ngarendo rambe hindi na Sinai armele suala la mwando yazali ya Thumani nguri paru rendra be hindi hasibabu hindi katira iswa heda ya Komoro hafokwezi hakanti hamvu haurahitwa haufunga uduloki nyume naye Muhammadu wando mjua uze tabia wando mjua usheifeli shahi uti mungu wakaya pare wangu wando wakentila tabu nzima naona watahesha wiri ya hezi tabu zirema waiti ya hapi haukaya azali wae yende problemu ya henti shaiti de shawiri ya henti ya hapi yende problemu haini tabu ya hundrenti ya hapi harmwe maha mitanu wanusu ya jiri yende ulo sababu ya hasu haini tamu irema wenti ya hapi ranzi 2016 hatari jeri hunde azali nde ulo sababu ya hasu ezitabu hizo zizali hani hasu babu hindi lokaya eikoza lisa tabu na nyimani harmwanti ekakabati wa menifu noko januo le rais wa daula eke sharia shakaulani mushende senti ke tustehilo na ya oneso ya kabati sharia bonti junge jomo kaistehilo da ya zadi haukaini sharia ka bonti ju haisankada sankada sharia ya vote wa juzi ya referendum ikaunga munusu wa kadako nga munusu wa tukadako hata sharia ya referendum ya juzi katwiste iza wala zala wanabo hivi lukanga huanduka kwa tuwafiki ngwa malizo ngwa zambao ngwa subuti wa zambao omundiani ngwa zambao harmi marengo ya siasa ngwa lozi lukuni wa mia o misirini Mwenyezi Mungu yawanike ushinzi yawanike kabungu kayazali yendeza ukakati mafakanenti
watu da kurnae yeye ya wajuao ikawa ndo siasa ikawa ndo dini ikawa ndo ushababi watu kinyume na majeshi tena walo kinyume walo watu itifaki naye waruhitswa izungari zijuao haukanga bo isabu ya wandu mengo miravu na wane warela hitswa ne majeshi wa Komori he even ya azali wakayembea tu waruhusa ukahaini mndulo kinyume naye na puleshe hitswa izo hazamba bizafanyisha hazamba hazitaha vae majeshi kaungwa warmwe amri yahe wazifanya ongwa ruhitswa isabu ya wandu mengo miravu na wani warela hitswa ranzazali ya rejei ngamu wafungwa haukangwa dhumani yani watuhumla ukawafanya zitendwa zumkinishi sheka mndu hafungu huu au kama mndu ashitakiwa wala ngabuze shatu ngabuze haki za heya shitaki ngabuze haki za heya shitakiwa izo katsuste hivi tilizo dati she sharia ya hainiti vale manahayo ngehentsi mpaka ila ni manahe sharia ngehentsi mpaka ukaya eka de maraya waoneze haki za hao halafu waona izo za lazimu wazistehi jeheli ko haini kwa maana ulo harmanti ekande raisi ekande waziri ekande direktori ekande magendarme ekande mamiliteri ekande mapolisi ya kwamba waona zila sharti za hansi mpaka ya hizo kwa maana ikao wadikiwazo leo kunga urais shaboku natojua kufanya hizo ikao ngwanzo ufanya na hizi ngo hizo pia mwanama azali afumani ranzia wasuli ya rejei harmezi harmanzi ya rezijua usha na tuantuka wasuli au kama magomba kaya na mwanzo amani ya henti chantuanza watheda mwoti duha ya huri wafikiano ka ya yeye kwenye de rais ranzi 2016 na hii ranzi 2016 sankada haini no Boubacar ekaya des commissions anticorruption yani yonde shirika cha utunda enamne mali ya daula ya kaula dimu irumilo haini bahanura lo mdanganya na corruption na détournement ya commission hiyo idhominishiwa ya ukaya watunde mali ya daula wachitaki ekangizo za ukaya mali ya daula ya rumilo hati hanze ito ya hapa azali hai la lusi ye cour constitutionnel ya henti ya hapa ye cour constitutionnel ya mbekati de hali hiyo nganzo ye commission irejeziwa ye commission azali hala vimishiwa ya irejeze kaja irejeza hata rejeri hundenga sina mahamitano ye commission anticorruption ijara mbe cour constitutionnel tena hailalua ijera mbeza saya neza saya wende wafanyishira asizi kao itaho haifanyiwa nuwaze wa hatu nuwaze wa henti ikao mnyezi muna walaze vema haukawa fariki pia marehemu Dr. Bazi marehemu Sidi Hassan wa Sidi Hashim marehemu Dr. Bazi Dr. Muhtar marehemu Ali Mrujaye ekando waze wa hatu pia wa malider politiki wa henti ya hatu ikao wakausoni mweze nongozinu wakausoni wa heze asizi wakaniusu wakausoni mwa heze asizi wondo wenye fikira ya heze asizi wambada zitilwa nziani rahaza lieja waswili harmwezi shandu wakati wa ikilibi tikaho dimboni mwaze wa hatu rilenge harmwenga zija ekakomela washili eka wela mitanuhuli rikaufanya propaganda ya hezi asizi na wazalira hakati rais kagareje azali hajabage wafiki neze fiki ngida porunizo undo wakati ya asizi keda za ringo soraya zilikiwa uniformu ya ka officiel nizo pia hendi haideturi wazee wedeza opia mzee bazi hakamwadi wayaona biseze tafwada zalia kadafani hakamwadi hakobonze garjowe zabiro Dr. Motari afariki mzee wa hangu mbaya hangu Sidi Hassan Sidi Hashim Mwenyezi Mungu mlale banu wema afariki bai wandu wao tena pia wafariki harmwezi azali ngabo ancien ministre mshitanda mjini
il y a qu'à conseiller wa Cour constitutionnelle afariki tena. Donc wawenji wafariki jambo kayendi kwa sababu non loin de là. Shamjo subuti nambe ukaya azali katimwa faka. Amjo subuti nambe katimwa faka nensi ya hafu. Donc rija bana basa rendi harmonizi ya sisi ngabo fikira zinji za tekeleziwa harmonizi ya sisi fikira zinji ikauze fikira hizo kazi dazi tulianzia nini baadhi ya ngabo wakadakor no watukadakor baadhi ya wakadwa nusu wakadakor no watukadakor sajukazi fikira za hizi ya sisi tulianzia nini ngabo za jukazi badilia shaija abasa hajambari mwanzo ndio ambao dialogue. Donc ranzo kati ambo kwa mwanzo dialogue yo deja forme ya échec ya hahi yo forme ya échec yani tsikanza ndengo wakati ni ranza ubuseni niko wangu ompezo nacho kaya vanuzino azali yanza oyambe yanzo ya paru wangu kanzuri onrobo emato ikale ora meka karchuku dalima hadisi ya hatu na sina azali izo katsuja ja bahari ndabukaya ngasikinyumeni izo yafanya non tile hali puisque va nous dialogue justement bomwana mata jidini et dialogue mruifanya na ola mruikao ze fikira za hanyu katsulolana ulo katiko hamba dialogue vanu yoti haramu hamba kamrungo do harma dialogue yoti haramu e kamba makango do harma hadisi na mruikao ye ze fikira za hizo tofauti ne za puisque namna yende maana ya mbao dialogue sibaite ne kaonu wa harma bwana za siasa onrongo watsanganyihane wangalie zilo mafaka nenti izo zo mkinishi yonde ilambao dialogue na hizi nwazalia nzore nrafanya kazi na mkinishi bade kama kuzungo jitaishia faida za nafsia izo za saya shekamu haba kangwa nzoyende arma mahalisi ya heda inazali ya taishenti ya hatu izo ndabo tena izo ndabo puisque kabati mkonsi wakanamana kabati mkonsi panga mwana amalizi asizi au kazi asizi ilande namna sisi rakawishangiria heze hemali au kanga bora jitole mali ya hatu si mali ya serikali puisque bagabunuso bari wala onoko da mwezi asizi wenda tajirie ndomanda mitikane kabini yangu morodi yuni kabini yangu ya kamorodi harma mizi mine mitano ya kabini yangu tiba yanja kufanya hatu halafu ze tourner na kaufanya rahazi ya sisi ze jamula izo tukazifanya ile posho na hangu ili nonese wandu faida za nafsi za sisi nukarosi si wandu kaurika uishangiria za sisi kadaka ushingaria shangiria leziaza lika ukarte paruka mwezi nzima na sina sharika uona masuda hanzi baisa dukazi ya sisi zinazifanywa enti ya hatu marunda za hadi harmozi ya sisi sadukaza li hazidu enti hapo kitajukane suru amilo nenti hapo ambapo donc uja leo bandia ya rahitwa bandia ya renga wandu wenje ya wafunga nguri paro rendera kansira beno hindu sina no mhono ayi uja adamu umhono azali uja adamu grenda kansina mwika wa hantuka mujo rahitwa mujo funga ya fume no place ya zali ketiao arma la tabu ya ukaya mwanzo mahadisi ni place ya zali ngira de muri zambe watina bunyanyara watina unyanyara puisque ngaranza ovomana rinikozo zomana za hinti ya hapo ya buketi za ukamrado nyanyara baishe kandi ya zamu ngila himwe kamrao nukakati mwafakanenti ngurengo ya angamizi mrasubuti mwangalie macho nyambe kakuti mwafakanenti ejoka harumeze mbizi bila ugonti maswani hasubuti hanyanyara bari wo mwanzani wae baishe kandi mwananyu wakuhambanzi banaona udonya miza udomsikenia ya wenda tsahembo muzungu wadi shogamba hunda ba haini mrujona kakati mwafakanenti baishe kampu hambanzi mangujo mgabibi ngombe kadigash baizo ndizo rambia wazali ukae place ya ndio harmwe mahaka e place ya zali ndio harmwe mahaka yenda hukumlo amande heli ma president wa dunia waraoitwa wa hukumlo yesori ya zali ngide zahunda Alpha Condé e sori ya hunda zali
manana ba Alpha Condé hindi daboka Alpha Condé harengwa hagamakiwa ngezifungoni shantsombe azali ezahunga debizi mhunde yavon onwa ona ukayabunga bo difference enamna miniona o binadamu puisque quel que soit changa mina o binadamu amombo mngweza hunda Alpha Condé yaonao yani tabu za duniani zimhunde azali harakaba yagamakiwa wakayimra hichwa ya gamatiwa madehid Alpha Condé ya gamati ya hukumlo harwe mahakama ya dunia jilikuwa Alpha Condé mujo hukumlo tena harwe mahakama ya dunia kamili enamna razali ya rahichwa wandumengo miraru na wanya ukayeyedi ya zifanya haukato waruhusa ukawandwa relo hichwa hazamba mchuje usuka hize voti za ima depute za rabo za hezida hamba ukaya haini mrujo kange kinyume nizo nanzoni fanye na kulesha hichwa azamba hambia majurnalistu kana mtowei shari wa hiri wote izo pia gizo armu mahakama ya dunia kamili na keabo ya zine na keabo ya bezandabo za pia shato utar miezi mbujo msisa harmweze hezi tena mnajua na masula hasha sisi zora jumia mungu ukana msise shana mungu rimgamate ya hukumula amande hele ma dictateur wa dunia obahandu bashar msuda yaliyo ya juko ube fatsale bana la CPI ils ont des jomunda zali eza hunda Condé ils ont des jomunda yomba biyo mwana mataji mnyezi mungu na hensina mu riziwoni shayu kabati banabala des jomkinishi osiku dawo mintu jwa mnyezi mungu waende ujuu sha eka azali kabati namna ya ukaya kene soru nyindwaji sinde soru ya Alpha Condé c'est inévitable yule banekao amtahadharisho wananya siombe kangwa uharmwe opposition watsengeleao azali harmwa mahadisi matintita yao ukaya karna uswami haini mrujoka hanza trepazo harmweze bana za tuzivu karna mswami retumrenga isamu ya ukaya wenge sawa na azali hauka katsusikinia ziroho za wanadamu za tola duniani katsusikinia wananya si wanda harmweze bwana wachungo urengo wao wendi wafungo milioni wa milioze mamala hao izo njo hambia mwana mama amjo itomu ko bani hango yao niambie kama nga mwa roho tsuke kama mtu kwa ushtakiwa ngo nzuka zila tabiru non mimi personnellement amjo itoa harmwe kamera wangu wayo ili wando waoneka kwa katia harmwe tabiru si inunde sheitendwa Chavira le 25 mars 2019 wakati Rajubunziani rafanya maandamano ramba ukayazali hahibize voti wakati Rajubunziani ramba kazali hahibize voti rikafanya maandamano ya usalama riapize ze voti za ndabu za azali apwe majeshi wajawari fumu tio pendant qu'on kaula upepo ils ont des convocations dessus le date le 18 octobre à 10h Gamlindwa en tant que victime Amdindo en tant que victime on a fou on a remom zinga ula moroni Amdindo le 18 octobre à 10h au tribunal à Paris je ko ishidiwa comme victime en présence de l'avocat donc ezamba pale haulawa hamainyama hende hadziwa hamainyama ni azali neno wandu ahekoli izo hazifanyia apashi tena hazifanyia apashi juzi tena hajazifanyia ndapale na ngeta yare uzifanya haini mrujoka ngekenyumena izo pia garzijwa bahimru amandu wangu riparo rendra kitsar malatabu na sina irambe no hindi mbumra hicho utoste emakauria utoste hata ubinadamu utoste hosilamu utoste mila garenda kinsira ta munzima na sina irambe no hindi no ebanzi ya hahe ngukaya ya roho hausalame ka izo ndizazita hao mjoro wa hashare ka onuka izo ndizibo masilaha masulaha naye shokaza linguri paro renda kensira ta munzima na sina no eka onuka ngena vuna kensia wata usiku Mwenyezi Mungu ya jori nikaushisa metra kandanchi hukaya uzamano
rais uloleo Azali Othmani inga mrashite ukati rais shaha sahamba asaha para dialogue national hadi kirive harma onkadi wa ya kopara kamtsawe amani yabu ntin pia sisifanyishi kisiasa ya civili ndio wakati wa hadisi amani ni maudu ya Komoro bwana ila Afrika nzarojoleo ifamiha ya kipolitiki na opposition ranzi et déclinateur im consultiana ye fikra ngwenda hu idire vite zavira ukaya mkonsi wa hanyu lanzile 24 mars mbra madisandro chez Jawahari abo division zinji yela njiba roho declaration ya emwa daula im kontwani ngoje mshirim tartibu katiba zima fikira ukaya no kartu henda au wi garendao a telle condition inamnaje nangujana leo hapeli ya rais wa daula Azali Othmani bojojona ukaya makungumani nga umenji izo kweli shaboke tone sokabwa ngo harma umani yonde hadi si wandu rifanya siasa siasa ndo ifanya na ula mrio ya ukaya mbijo kansi ya hadisi na wapange fikira nzima donc harma le swala lino la ukazali hakanti haigozi shambu inuezi ya una haramu donc kina mumkini shambu ya kanti hauna haramu ya kanti haurahitswa ya ripare renda kentila tabunzima na sina mamjo sumutina bekabaishika kolize janibu mbizo zinji kabatsa janibu walo d'accord ya ukawanda kanti naona ebabiyo mamjo sumutini honi ebabiyo enujo kao no kangonzo ya kanti na zadi mjo ngenda kanti na aisha kwangu representer janibu ebabiyo nswami izo ndizo minjo hamia leo vanikotsiu leo mfomonti ngasibese 6h Faransa izo ndizo njo hamia mtuje kanga wandu waluharma wanazisabu watintita wao wendo nizo yuanferia hao personnel mashauka ngwari hohorao rendra kentila tabunzima na sina Azali no abonu swamba wafikirio kaya hokubali rendera hadi sina Azali ha maendeleo ya batsa wenti maudu lokaya certaines conditions ngamba ukaya do shinda hadani ya chililie maprisonnier politique kando wafungwa tabaini yefikira mado yongo dibo au yongo lani kabisa non yomo ila ani puisque ketiza ukarendra domi ya Azali ya chililie maprisonnier politique ketiza ukarendra remiana mrudomiana mwidi ukaya uhibi reali kumi shatorengezi rali nane urenikezi rali mbili no mwidika umparisa mfunga shamuka hadisi naona mrahitwa ikaumparisa mrudokanti hadisi naona mfunga ba donc quartier ukaya rulenda remeya ukaya chililie uambia warenga notage ça serait dangereux tabakade hivi ungarimnika onvu ya rizibite na ufanya ndongombi no mamfikiru kaya ikawandwa wasida harma daraja hamanda hii ganzuba o hayini mundu ya unise sura ya ukaya kweli ngasi harma mahoza shauka ya Azali mburo hicho renda dumfaria ukachililia wandu wafunga ga ukatroje ya distance nao ngarjoka ngufanya ngombi no tizamba bano Azali kati ya ukaya ruka tire hadisi na sinai ngazo yendeza ikaka jenda za bujoroha bota ngujoroha Azali ngujoro yunga bina uaminifu puisque Azali haisaha ngerma zifungo uhitoni ha ngerma zifungo habage rais kabata tazendelea katushida ya komande mafura katushida kama ya komande tsoholi samngareliwa nao imahakama nga ubombo nga bwandwa relo hicho walo wenchi atabasa kabata hukuma nzima yafanyiwa yende hata en conseil de ministre ya hahe en conseil de ministre wende hata porte-parole wa henda rengeze micro habaka ya eda wa ya mdobinge jofanyishia hobizi ujao mais ça c'est la honte que za politisha duniani 31 août wa mandrabo bakaja fanyisha oui yani non seulement rabo shaizo kazambishiha ekanga bodati ya audience et procureur ndio kwa lazima zambishare leo tena ukakabati mahakama yani walango ubala hamba wazungu hamba ila verni ya tilo harma mafu ula wino tu vois il verni ya tilo harma mafu laina voilà en réalité et mahakama nga ubeti salama o Azali o dahoni hahi yuni mala walo mahakama
mfano yani prevu raona ukaya haringe na porte-parole wahe hende bala bakari onana leo en conseil des ministres ri décide ukaya mahakama ya mruka danga do fanya usiku kara c'est la honte, c'est du jamais vu en dunia. Donc yungi okinyume enfin yungi déjà en lama ya wonesa ukaya zinuramba o ikaramba kabati dauda ya haki kartuza babo ya kangarienga umru choko yumte ko kabati umru mienga ho sino kadaju mkinchia juzi la hizo za sisi renda kinti banu wajima na sina na usiti wa politiki nzima naye asharo no kazi mfakira zilo mafakaneti tina ngizo mafakaneti nganzuri ziumisi zifikira zina tazihonda ushindi renderi tromper ari tromper mtu kama ndo pano hangu mia tromper je kwa tromper wako moripia donc il y a non et placia ils ont zirejé et placia zali darme mahakama ya tu confanye et placia ina huno arme bande des accusés bainga bon rôle matabiru kaizo kazna mkinishia au president wa daula mais on doit chitaki oh Bachar au Soudan et mandat d'arrêt ça y est et ma autorité au Soudan au kubali ko wombe hala CPI ça ngara liona otsi hale bana Alpha Condé bujweda hiyo nanu wabuga hotela. Donc yone manaka ungaranza uhanyi ngojoka ujiri na parisiwa gamki ya gamatiwa na mmo Maitre la refra na jole utsena ile strategie yo mbadiliho wa hezi ya za Uthmani makatiano yatowezila mbinga wakanetiso arma yezi hahe ekanameze mbinga dezila ni wukiki o idarusi mana mishwahahe wo belu wo de waziri wa mahakama hawatowa ibelati strategy ukayale wa da pare mahaka ya dialogue yokana mje balewo na sharikati bazima wanruanu umbadilo wa serikali la ni dialogue ni ya rais wa daula on tafsiri hili ni strategy njam pare ni mangamizani oui ba yo strategy shamfikiru kangujo ranza wangoto mjua omgala wa he ngoto jomsi haye mwingi shakona urisi hasisi kisikungujula no wangupila walokomo hatuwa jeni walo yopya ngomjua ozenchenga za wanungufikiru ka wana watiti mujenda nziye bala eshizungu ya ipubliwa no bayi wazungu ze organisation internationale ngojombe kazali enclencher dialogue wanduko stabilité amde subitina beka juzi wafanyishia bunjilio à l'Union africaine à Addis Abeba ilo lifanyishia juzi de bunjilio hiyo ezala wanabo hiyo wa regretter effectivement ukaya wa mnike vice-présidence deuxième vice-présidence ya Union africaine puisque quand fait que le kabala il ngomiti wayo mais c'est vous y a contribué on est wake usalama wa masiwani shaija au contraire yani wa mashahula uparamungu uje umlahi ko bandani hao uje umhenzi hata ukanzo bandani hao katuja ukanzi hato kanzo bandani hao nonia yani shila shahula ya mbwa ya shile hashika mtsanga ba ikatuli izote hadisi wa juzi à l'Union africaine azalina kiao ya famille zonza fanye pia ye BAD Banque africaine de développement wazia kwa nomnika hata robo centime ze banki zo duniani wa baya hata robo centime kana hunda msaada wonze hata wanu ambassadeur ambeka hawa no mejuzi msuje dola wana shanga umashitaka yafanywa hunu bonze Belgique na hunu Faransa zianulewa msuje dola wana shabo hozi anule kufanya mashitaka ukangaranza uzianulewa baishike Faransa tuweruhusa ukabizori kubaluka uje ya ambassadeur shawo Macron tsile Faransa et Faransa ikati hasharia. Donc mahakama ya Faransa wajo juger enfin wajuka est-ce que c'est normal ya ukaya Macron ya toeruhusa ukaya mria désigné par un dictateur ya déjà représenté tia hunu Faransa le suala et mahakama Faransa wajo na kayo haki au kati haki shaukazibe mahakama Faransa ngadobe kwa arwe mahakama Faransa azalinde ne serikali ya kanti haushangaza haurahitwa Mustafa ngene serikali ya hanza wareje usalama masiwani yule serikali ya Mustafa nge wanao ili rihundre wandu warisaidie usalama urejeo masiwani hapo nga inu serikali ya uka ya hansiwa ya utsaha haini banu walo haki ya hemkomodi ye mali ya hemkomodi rihundre namna ya uzi hafadhu
haini bana zadia jokanza representante ya hatu renda beka sabukanga mzifanyao ya bunga msaidiao umsajaja no mrelo hitsaho wananya siwa ulo wao komo yole hazira jini donc gujojo urenga mwa mahamili mirabu mine mitano mahakume yaende chabatu sisi ngabyosia kana ulejeza hata ekanga boitsuka wende hata walemewa ngojojo heda zao warenti nezingwa zinu bagardo ushida zingwa zinu hata usiku Mwenyezi Mungu ya joni kwa Komori ushindi tukawarinike ushindi sisi iskizinti bwana za watu wasiche shalo usiku Mwenyezi Mungu haraka ba joni kwa Komori ushindi au kwa Komori umana mataji walemewa wajoanza refia ini ujokange na mwanahe ini ujokanga bo shughuli hao ajohanza ndo shughuli ya rejei hunu watina ukahashangazi wala aeroport ini ujokanga wanzo ya mbeze ngo hendelea ya zambe hau nafasi ya watina ukaya renga shangazi wanizo pili ini joka hauno kangazenda ondo ya zambe kangazenda ondo joka kangazenda ona ya zambe kakatsuenda ondo izo katsumkilishia vambizandao ini joka mwanza telefoni ya mrucho tondo on kotura mfio na lahoni ini joka hafanye hada ya kazum haruma joka ngeni na mji ya tukazem haruma ili stay ya bidaha ya stay home kontiwa azali hada bwanya ateni da hosidama haumenya menya nduka tujwe fundida mmoja nduka tujwe na shoni da mmoja ya ndo bana zalia wasudisheti ya hatu kabati hata zendelea upande wa hema kama katwendelea upande wa hema ensha katwendelea upande wa huwa na hatu wasoma au wanzo wasoma wangamia umo barini nizo pia katina shughuli nizo eza mhafilisha ndo naye mwanzo mwanae ya jamrifi harmo ufaume mwanzo mwanae ya jamrifi harmo military mwanzo mwana mshahe yazidi utajiriha nganzo familia wanzo karibu naye wala pia ya warumia hamamu ya urumia mazisa hane kaisa katswangalishia ya zinambo ya tarma popeli alas ya mundu bahana zalia wasudisha bimana ikao sisi ranza wenti ya hatu lo wenti ranza wenti ya hatu wanzo zimabili gardo wana hatari mshine irumie hanya kwa ladhi muirumie shaka tunda mwa hadisi ya hatu na mrahitwa kartuna henda mwa hadisi ya mwika wa hantukaya ireglia ya tunda rahitwa raba metro la rifrika ndo jote na harama wanajana wa Komori wa diaspora wana wa Faransa na waja wana wa Komori parmabeja wa Komori wanzimia ndo afanyira ambao marsha Pacifique mwendo wa amani wa dai wasubuti wambe ezituenda harmainti na zituenda kifujara jiru harmainti wende baadhi ya hao wasawara ingo watu wazivani bata wafanya jugement leo wakao devant les juges d'instruction shawo dwala juza magubani adiro no wana nusu hao katika waratewa watsa hao wa bandani sha wasana hao wanesi message hao yezinu pia holio wanru wala wana wanti wana wa Komori wakaanza fanya marsha Pacifique kwa mbeto kiri tijani basia sawa ta civil na zinwaza lambo leo on tunafiki uparo appel la dialogue na amani na usalama na hunu katsofanya kinyume hunu tafsiri ngozi mimi sanda ni armoide suala lao sijuanzani vurize nukutwa bili hondandaro eza handani huzambavo eunti unafiki bizo ngabo unafiki na ndabo au kaya ranzenti ya hatu nsujua ba mimna ijana ndono ngabo zinjinchuzi juu shantsua mi ema hadisi na hundo nwaritendea ukaya zimkinishiha ukaya wakema military wendi wazingize misihiru ya juma waziema isilamu walo misirini usuku wa juma ukeze juma za hauka kazikiri izo azalili yazifanya na Muhammad Bakari imamu al-kafri izo njo hama shati al-imamu al-kafri puisque izo sura za mdu kafiri ukaurenge mamiliteri wanda yazingize misiri ya juma usiku wa juma ze juma za wandu kakazikiri puisque haini mdulo juma ni bala nge harmwa uhara donc abo wo kafiri wanu kafiri tinongozi njinde zetomia za mwanadamu isabu ya ukaye kafiri tena ndizo yazifanya mbapale isabu ya ukaye kafiri ndizo zifanya apashilani wa saate donc uyo sura ya mdu kafiri niliza handani kajapa rufanyo kabati raisa paro tubati yazifanya badi yazali usiku wa juma zingize misiri ya juma yende ya handani izabili za huwa ndanyasi wanashi watu wa diaspora wenda Komori amju ambokaya amwa suteni na minga mitayari ya usuteni heze na mnapia vu mali fikira ngamwa suteni
wananyasi puisque yo haki ya hao ya kaya mungu yenda harmonisi ya yenda mezikogiri nezitokiri izo haki ya ukamrenda harmonisi ya yambeka kutira isi kuvotewa hauna haramu hanzi hauna haramu ni vote yone namna ya demokrasi azali mtu ambeka vote wangu batu singara mukakanja vote wangu ya mtu ambeka kuja vote wangu ya mtu kumenyo kufanya msajaja harmonisi mwenye ufanya msajaja na trouble harmonisi ndia da vote ya jihanti raisi. Voilà. Donc kama mwanzo njibu mbenge fursa inu ni jibu Junaid ufanya fonction ya procureur au karanzo kati ya désigné par un dictateur harmondi ya ito ya halali yabo pour moi kati procureur wa hadra paroka président du tribunal yo décret ndalengwa ni mundu ya kahantiwa par rapport na élection charanzo kati ya désigné un procureur par un dictateur yabo kati procureur chabonge agent de répression c'est nam zango non des agents de répression ils ont dit Hamad Okadjunaï et ils ont razali ils ont bundaba nana haini mrikao hasaidieze no bozim ba yizo hamba jana hindarmo conférence de presse tiretene mirongo zimine harmo yizo hamba ti suivre no londo hamba ukaya sikaujeni mwambieni ukaya contrairement yizo wananya siwano ambao wa mabeja ukawakahuja wajiwa wane wafanye maandamano wa wane noziro wa maisha uloma siwani yizo ndamo waja wafanye politiki rioneze video za hao surtout ya secrétaire général wao ikao hareme mwamukaya zevoti zafanyishiha en mars 2019 kazafanyishiha nzia halali ya horaia mkomori katina droit ya hamba ukaya zevoti kanjavira hanzia ya halali ya unaharamu ya huyo ngio kama kufanya trouble à l'ordre public et yo notion ilondaho et notion hiyo ya ukaya rimbu kana jo hamba izo afikiri par rapport à élection ya mrika wangu wengi kwa mconteste hiyo ni zandani banazo mkinisha president ya vote wangu ngurumona hii alafu mara hiyo jo zimondi yana beka ngurumona hii ya bombo kutandia sharia waja wata autorisation kwa tina mizinga kwa tina zongoza mndo wajambe katili hadi wende hari wafanya sensibilisation umijini oshindoni nizo pia hari abo prepare au trouble à l'ordre public leo mwanzo ni juice maranya wakubali hizo ni fikiri wazikubali wazirenge. C'est comme ça la démocratie ngamina fikira ya vozi fikira hangu emaranya wajo kanza maulu wanu voti wajo zijo siku hivi ikatinda bonjo juha nendo mondiani nendo mijini nende na beka volazi ndeze fikira za parti rija tijonza mdungeze fikira zini maulu kanga voti kwa noktabia wajo beka zini fikira rizijua. C'est ça la démocratie mbuka rindia hata usiku wa voti ngejo mboka ya mdungu anzo ya sensibiliser par rapport les fikira zambu ils ont tukao Tanzania tekeleze Djibu Junaidi, ancien président du tribunal de Moroni, ou l'eau un agent de répression et non pas procureur. Puisqu'au Soukuyamba Azalia, comme désigné procureur, Azali n'était pas président. Donc, au Djibu Junaidi, Namekaya, pour tromper complètement. Puisque wao maraia wa Komoro waja Komori wajafanya maandamano wajuliza kwa wajufanya maandamano wajuso wa Komori pia wajambe kati ile hadi mweze ngwenda mnazibira uwe le problème kwa unofanya msajaja waona wewe menyandongo biso pia donc ekaye delini yo bamfikiru kaya yo hamba torture sinika ya wambaka uma yo torture Junaida mfikira kange ngena interesa hezilo Faransa puisque ngena famia hezilo Faransa amfikiru kangu katante puisque yedo jamunu mamfikiru kai kauladi moze famille za ho amfika uarete wa Komoro wajue namna ya umjibu na inaanza puisque zenongo Junaidi ya Zambajana jeliko la paroka procureur itena yafanya yashitakiwa nisi puisque ngina mondo no ile ukaya kona ndo ka harmele kapuka emnaya mnabwe wala ulo harme osiandien hula hatu wafikiri kuna paroro hawapashi la preuve ze famille zao ngizo hunubonze donc ranzo kati ze famille zao zilobonze ya bungwa jo ndubanya usiku waje unajua uneze famille zao donc mamfikiru kaya wanu wauliliwa wanu wafungwa harmanzi ya ito ya haki na zorengezo manazao bao ili jojo haidar mambo na sawa na sinu wangu kana warumila mizinga kana warumilia
celui-là haitoka yonti gardo warumile sharia parce que le jurumili wa warmo dunia kama mitela refu swanda lino alafu mwanzo na betena ukaya waninya soma beja waluma siwanini mtao haini mrudhamana wa siasa retirentu wanashiwatu na mtafadhali ni wandu wa siasa mloko mori mtikentu malahoni hanyu mlotsunjia usukuma beja wajoka utoa azali na mrengeze dhamana za hanyu ikamdu kufanya siasa mrudungezi lonzivo shatinde nyangu wakatubiro mokavotiwa mrenda konsobiro hahe mrado sinya dekre na arete mndu wa siasa ndio udungezi lonzivo zimbwa nazarengwa ni wananyasi wanashi watu waloko mori ilatile nyangu shaida lenziro na tena sinao heze namna pia rijuse miji ya hatu rangamize mbavirulo niyo nushinzi ukewa heko mora ukema beja kwa jaka wenda wetitaishi shaka wenda taishi ya hatu mratike nti ya unukama beja besimwa joko uhunda jizopi wajumunda deko mori haini ujoheya kama beja ikadele sera wilo nalijoko uheya itoe nti ya hatu warmwezi funguza zalini nyezu mula mneke uchinzi fasiroka ya inu strategio kale omu wahi daula ajahabili dialogue holio hono kaba fansha evenement mbili ezehema beja zilamwa zitowa ila danzi yeletso zilehema na mkomori de evenement afanyishiha omji wa Ikoni ne tarehe ndaru ya Septembro yafanyishiha omji wa Moroni wa ezimem sizelongozi kanziro shaun waona komoroka ya ani realite capitale ya Komoro tarehe ndaru ika Villemort aminuka ino strategie dongo paro janbu pia za kisiasa wananyu hamadawe nani wakomoro pia watabi hao kawatikubali watilwarma page ya dialogue shawajuhe wadeza kizao wabisima beja oui mimi zonjwa manuka ya ekale ori jahar mwanga sikaribu na uhunda ushinzi unu zinuka jaja juziba paraponeza Ikoni amfikiri kangela mwandu wazirekebeshi wandu wa stehi wandu walo Faransa rulona mahamira watso ulala zemfumbili waranti kandu wandu wazaze kandu wandu ume shaunde kina mabeja okaram koti mambo waranti malaho ya hao waranti zomana zao haini mfumbili walu harmeze place namfikiru kangela dimu uri wa sherehe donc zila zafanyishia Ikoni zafanyishia mbeni zafanyishia fungu nizifanyishia Moroni haini wakati zila ngazijao hasibabu leze bwana zabali wao bonze wandu watulashe bala saduka wandu walobonze walashe ranzi hali zimbwana kajajo kangizo nyango masiwali shabala yamba ukayende hata zenongozi yiwu kunorongoro bala sasa ziyu nizo za ukaba sawa ndo bahuwe eshaulachi tachihivu ndo le manaika ongera vimu amzirejei ukai haini mungu ikaungu taishenti ya hatu njema hususwa ndio wandu wa siasa na mtafadhali ntikenti mdogo angalie mafu ya hanu na mrenge mabeja zimbwana zabaliwa ne mabeja zilokomori ngazo faidi shenti hokamilifu hayo haini mungu johonda faida ukanga jora husha usalama ngojoreje yumaswali piskaza limgenda za donc kangizo za urumia mvu ngadozi rumia kangizo za urumia mali ngado rumia chazimbwana zani siwa juzo maswali piskir kanizo bonze shaba saimbwana nganzo ikomoni zimbwana nganzo zikomoni emajeshi warango wisabu ya wandu ziwizili kona urishinda sonti riziono juzi bisenga bongo ikawandu kwa jaziona ilwando rabushihane ukemkomora isabadili iwori hoyarelwa zaline magaya vuriziwa yo juzi ala aeroport ayimdabala au stade magaya vuriziwa yo stade juzi ya hema cheka ufanyiwa juzi ilangyo isabu ya avec Burundi kwa Komoro c'est la camp contre Burundi ilangyo isabu ya ukaya katima habari donc unti wakatoka wanodo dakanti wajibu barua ikawa haiwe unti wakatoka wanodo jibu barua ya azali wakomoro waisawa yivu kwa na uswabihi haini mrujo kubali yenda kama hadisi ya karibu au hule na mnena zali kabati kana uswabihi ulane mkomo oto johima wakati ka orisari mkaza bahavu ndanelo la mtimizi wanongo ngabonusyo wanzwenda mjuse bahamia ikao halala kamtukotone ka ro wandu wadangaji nzo pia haisa halala donc il faut mtimizi yendeza chaque tizo ka wando demla mwete no banadio donc tikafanya kusudi ni kene langage joka direct iliwando uneseka ketiza utabu habasa na sikinyeze roho za huwa nada mwenji waloma swani watabi hao kartswambe za hatu piskranzo kati mrambe kangu fanyo siasa bala mroe roho ya mroe sai haitoa fidia
na neze tabu ya zero za masire ya duniani mraisa tuwafidia ranzo kati mtu ameka kufanya siasa tinezo nga mzuri zidu ukaranzo kati mtu hanchu kwa kufanya siasa mtu katsoda tajirie shamu bondo harma bwana tukauvotewa no mra siasa katsuri da votewa mra siasa ngena fikira ikao nguanonizo hata Mwenyezi Mungu atojua namna oze fikira donda uchenzi chatukari mra siasa ndo la ni kwa post yala mafiti puisque c'est possible que je n'en ai dit et ma ministre comme on stonga mimi et comme ministre yo tungesa ndo ashindi habadili nti ndo kaibadili harajiane no et ya puki yani ya puziza nti ya hapo bwana za fikira ils ont les apposés comment chati marais na ma gouverneur na ma ministre ils ont les apposés comment chez apposa komori ndo mruka na fikira yakubalika mjohengwa sababu ndeze fikira zangu amjofungwa sababu ndeze fikira zangu amjoulowa nife sababu ndeze fikira zangu akazi ndizo niziona masula hanenti yangu ndizo niziona masula hanemaranya wa henti yangu na ntabihe ntinikiwa ntianziwa na ntilo armashi yangu na ndogozwa nayi shanga mina fikira tazinu ikawa fikira kazi ndizo mafakamenti yangu izo ndizo mhindi donc il demande ka oranzo katira hantu kaya zali katima fakamenti ngarizitwa ngarizanga uma la honi ngaramba ukakatima fakamenti izo ndo kwa tola za kwa tuzamba shamba msubuti nzambe puisque izo ndizo mimi nizifikiri u ino joka uniyenga kujoniyenga sababu ndizo izo ndizo fikira zangu kaya kabati presida ya paro ka presida komori wajiri nyafati ya mavoma na siasa wenchi amazali ranzia lo presida rifiwa ni docteur Moutar rifiwa ni Bayangu Sidi Hassan rifiwa ni Ali Mbujae rifiwa ni Muzawar Abdallah iyo tide kudura Mwenyezi Mungu ti kutumelange siasa ne kudura Mwenyezi Mungu melange siasa zinge tawa sababu ya sala bwana rais yo alama ya wonesa kakati mafakanenti wana wa warendo ufujani ranzia zalia jawanu ya rejea mwezi atantujo isabu ya hao ndugu iko kadoporo ziono masiwani wauga wawangu hedida shawaka bwa ugawa hawe jiwe zitoduga na jao non il y a de deux choses l'une soit nifanya nungu ikao ndizo kinyume na usilamu yani ngariansi uwenchi si wa Komoro ukabongela limu haini muru ya jangali auzo mkinishira randukaya uyatende nti puisque si wangu maislamu tena katima fakane nti ya hatu nuizo kweli zile zafanywa mbapale izo yazifanya apashi yani haini wakati ya jarma hizi kabja paruka usalama na mwone ikilimu wakati ya kauruma hakabu watu wambeka harumuna yi kataka na mpezo macho kataka na jirima nizopi shakunaona ikilimu watulenga mburi ya mfunge baringe kilume naye mama doa kabu na ina kuja paroishi yango kaya warenge mndu wa mfunge baringe kinyume nao kujaishia ezia hao waramdu hitwa wa mbubwa wa mredeirewe baringe kinyume nao ete yarif afika masalo très concurrent lino harma pelin ukanganya mahamidi ban ile 26 mai akaje kaza kifu manda ya zaidi ya 2016 juzo azalo katira is na ni holu harisa vote le 24 mars helu kondo kumari pia woni zabirishi hambazi hima kamja amini zevote afanyisha zina kam twanti kazadi zila vote za katira is ya maswa Komoro shalawit he ile wapela samanda ila anzo joni hini na Komoro hakika ngiyo fikiri yore ngi mtetabona nketsi mdo fikiri na de bana mahadisa mediatic mlo kubali hapela mada ilo na ikati rais mbakati rais ani katujabala ila tartibuka ya jamte na harba chia menyo katibu hanyu ni zaiza hanyu sisi ndizo yonde bana rutsojo jibu vanu haini longo zalia dura biazo basa ya kandae balati tizamba banu mondo yuka bala wando ko hondana harmala tabu wa unda usalama wa henti ikawa kwa tushinda wa hondana zefikira mizo tofauti da wala wando kaungo vurana da wala wamana ala fondo de bana mjifanya sulu wando hunde namna ya ukaya msangani hane nzuke ni choma hala ni pia maiduni jeli koma siwani imabaya ya rementi ya hapo zenyimaniza siasa za rementi ya hapo shemkumuri henda ta wando hondana
wakati wazima waangalia zilo mafakanenti mwana shazintilizwa zalia zitahao sibaitina zali wanduwa mjua o aranza wandu wenji harende mbizi ndi kabati mndu mwamini hata iskabani dalilu ya mvua de maingu mguri joka ya hansuka ya khazia ya jowa subuhi ya rendembi ya dhuhuri hija ya rendembi ila ansiri hija ya rendembi magharibi ya rendembi masu ya rendembi hansuka yonde kibla ya urendambi na nchenga na makrizi nji darizijua o kabati mndu johenda antuka etanga wajokaenda mimi netosumka baunata nwandi nwata usiku Mwenyezi Mungu ya juni kaushinzi maraba mete la rafsa ndio leo en tant que waziri wa habari za bonze za he gouvernement transition Mustafa Selchek andi he gouvernement antiwa 26 mai sur leo le 27 mai sur leo ngani hono komori jenda joza zinfanyao haswa de fonctionnaire hao inge belili yao marda narma wa komori inge na tamahindini soma komori hazil hazifanyao harimba na yuni wananezia ya zali ncho ikubali. Bon, ils ont dit au Maloka ya Kartio Masiwani zihazirifanyao Kartio zifanyao Masiwani shangari zifanyao bombe donc vijuhanza sa dokenzi ya dio zihazirifanyao zino zifanyao Masiwani Kartio mkenishi haraha au kahaini bwana mbrendo nizunga zumba kene taratibu ya hasu wabala donc kabo manzuna mbukaya hazi muhimu ya hatu rifanyao dokaya ribaya ribuwa rizidumuwe macho uwambikao wajohanza wafanya mkataba nenti ya hatu ze shirika ze sirikali wa conscient ya ukaya kavati namna ya ukansi na mahadisi ya hatu na azali rifikirie komori mamfikiru kayoti hazinchashi yodi hazi puisque quand on a un gouvernement de transition en exil wale hazi nyingi entièrement diplomatie et hazi nyingi entièrement diplomatie mjo sumutu na mbukaya ye percée diplomatique sisi raifanya rulona mizimira ranzi na nikiwa zeto manazini amjo sumutu na mbukaya ngami très fier ne kombari mene les résultats ya hazu ngami très fier puisque et reconnaissance ya he combat reconnaissance ya he combat ndio reconnu daho nido ndio reconnu par moins instances et quand l'armée aux Nations Unies armée commission des droits de l'homme et quand armée Union africaine et quand la SADC ça me reloin non il faut bien reconnaître les questions il y a légitimité ya zali quand on poser au problème ça joue comme moi na matajiri vatsemi hono ça joue kari vatsemi hono wajuka walele sawende wasinyi haini mkataba wanzo wasinyi wachililia haini fedha wanzo ichiliwa inikwe komoro shakabja vatsemi hono doka yawo ushinzi haini mndu jokango ndio yafanya mkataba hene komori ngujwezi mlindao yawo ushinzi alafu za back lazima uriziona ora sana ingombo wala wakaenda liyo komori wanu wa Union Africaine bahari wakaenda tembee wanapata kaenda kula bure azali bien sûr mwa mkaenda ya wapa sheka kawajaka hazi yafanyiwa ya expose au niveau ya dunia kamili ezibira umasiwani kajajomba na mje mfanye dialogue donc yabugo ushinzi pendant mwana et kale ils ont quoi juzisa ibala zali juzi hajua hende Mozambique et où la kenda hende Mozambique ingomba kenda arme question terroriste et maintenant d'armée de gunjidie sommet à la SADC lui mrika weka ishenga bo sommet ilo bahanu yendo ko haraka lembele avion hende et maintenant de la SADC juzi zila kajaja bure ngabo hazi yafanyi na naza saya zifanywa donc Léo et quel recours africain des droits de l'homme et des citoyens Fasilokaya samani Fasilokaya tarehe 24 za Septemba ngulindo yarongo we Nations Unies au jumkini shamba mbadiliho lazima bwana mfanyao
au la kamja sulubani hapo non nsujua ejo fanyishi hali 23 mkinishia ya rongo mkinishia kakarongo mbese ngerongoa ewe azali harongo kalunga armée et tribune des Nations Unies mamfikiruka armée marahisi wa Rumenti hatu wakawirongolea yende rais yende mrikao hairongolea mahaminji bandia yeye madabdala marehemu président madabdala yende mrikao mahaminji donc quand hende le 23 septembre ou le 24 le 25 yokena ubadili longo upandwa hatu samgarilwa na on jeliko harongo ma aja na kejaba badili longo e komori tsoba ke balaidi yo donc bano har mambo na ononga lezi lo muhimu ononga lezi lo muhimu ezilo muhimu tuka hende arme tribune hende rongo e ka hende e lo muhimu tinda o ka hende utengo ni utre kravatia ono baloda hon kutsina tasha ula azalim jujunda kwa marengo ya hepre ma president he dunia kamili shika hendo tengo ni walangwa byodu mwangalele ditole dima ngani olendo la mbahi twa jujunda kwa majilisi utom harumaho juhansi wa mwe Sofia Mondo shawanga so do ruja ko la rengo muharuma utsowa hauhibi izondeza undrazali mjojo hela iwanzo yede shaka vati ndongo ya jubali ya kabati faida ijo faidishensi ya hatu ye post ya vice president wa Union Africaine ya mureje umwana mataji ila hanikiwa yo hata wazamba juzi arma bujilio la ka Addis Abeba ukarika ufikiri ukailangunikiwa yo ili ike mtsango wareje usalaba armentia nana armezetizi lo bavuni shakati capable na sisi nga regreteo et yo tindezi azirifanya kartispo urenga mzinga rijinambe kasi gouvernement d'exil nga renga mzinga tsa ununa bombi na mvyo ilo na mzinga rende haya rende ratsambaza urende betisalama renge mzinga yori tsambaza no wakongori ngwa renda una mirugozi mirwaji na majawabu marwaji ngarendo nyo ngasi harma hawa ya ustarabu wa nyumeni wondo urumia leo ngudezinye ambassadeur aba désigné ambassadeur au starabu wa nyumeni garshitakiu ema kama ngojuri nikaki au kwa kwa nikaki shaudo bahanu ranzo katirjo fanya mashitaka ilijo ya reha ya bongo shahidi ya kazino ngoza tuparofai ya arme dunia nkaruga unisa ukanga bo problemu armenti ila ndio nga bumrikao henda fanya mkataba naye emruo amande hedi wa wanu wa Egyptien wa mkawa investisseur comme bema kama ngafanywa weda wangefanywa wa Egypt ukainua ifanya dans quelles conditions kabati corruption bana amande ze moteur waja wahula mu junaini na ino mwana wazali waja hula ze moteur hu ramanga shitaki puisque ze conditions ze moteur namna za hu ngizarwe mahakama ya Faransa tena ngejorengo wakati hazo shangwa joji usiku yonde zizoma na rajinika rendo nizo rehifadhi mali ya daula ya Komoro yonde objectif principal ya gouvernement ya Mustafa rehifadhi mali ya Komoro la fois point de vue diplomatique tena mbukangu representer ntia hatu wo hakati hauna haram de maana ikao haini mrujo henda hivi juzinga ambassadeur de France ya Komoro ya weka hende bala ketoni sika bongo nzo azali puisqu'on voit ile wao na hii balanga bongo ambao continuer l'état olandi azali ya hibela kileo da honi ya isiha donc ujoka anza ndo da honi hula nganzo enda mmone wamekani bulie yundi hadi shabala ketoni sika bongo mwanzao au kama mwanzao yo feria hao sheka no mwanze hata shasisi wa kumoreka karchu mwanza kabati mndu ya jarla dimisho karikene mahaba na sina azali donc on doit aller kazani wa Sweden donc mamjo subutina bekaya car tu regrettes urahanse serikali ya exil ya transition puisque serikali ya hatu au point de vue diplomatique ngarendao no ufanye hazia juzi reconstituer mavoka walo isabu ya mavoka mfuka sita ngofanya uzi hazao shema runda ngabjo ya mboka tia jo parihani na ngofanya uzi hazao na mnala limu am profite bashika mzambo shikomoro no bashire marhaba menje jitali kaongwa yonesao ne disponibilité kaongwa yonesao orumbisa iliye kombarendo niyo ikeneze reconnaissance za la vie maraba metasidara fitsana njuwe so andalini imashitaka mangabi wayafanya husu ya porte plainte contre Azali na gouvernement ya hahe ranzo katika o gohima holane zahin au kayarungo nao ngarwanango shiao ngorongo ingizo harma kalonga dosinga zimninda mau ikentu rekal zambao hatula goishanvu lekahash kubura hechililia ye plate engabi zilinda wazali maulu ya jaho kumula haruma kama heduni
Oui, ils ont dit maranzia zali ya reje ya mwezi ngabo plainte za deposewa bwe yarahitswa ngabo yambapale iyo yanyimeni ikaovangiza mbao emagendarme waisawaji deplace ngabo wangu wandisoishiliwa ma témoin wandisoishiliwa uno au komori ngabo waishiliwa o masiwani. D'accord. Voilà, donc katsamba masiwani yabo masiwanga umenshi bon ngabo mavictimu tena ngabo wajuka waishiliwa zentuzi jao ngabo isaishiliwa ngabo wajuka waishiliwa mfumo jao donc ngejorenga wakati wa lazima puisque kamro shitaki mkatsojibulo wakati huo jorenga mwaha irenge mindi miraru mini hata mahakumu hizo mkinishia tona madabdala aulawa idawahi fanywa 10 ans après ya Bob Denari Ronia Johari fanywa 10 ans après Bob Denari a déclaré wa coupable donc ngejorenga wakati wa lazima bon mimo paliwa hangu mimi iyo na déposer mimi par rapport nizo zani hunda si on savara wakati ko bukeo si Libye yo hamba consignation ya kanga mi partie civile si Libye plainte avec consigne partie civile si consigne à mwishiliwa en présence ya avocat hangu le 18 octobre donc avant de sinon avec da wanga yo fanya suko kada parce que juge wa de ulone calendrier bon et ezaheze moteur nous a déjà roulé ni Junei yo mahakama Faransa ndio siku wa audience puisque pour nous, il y a eu détournement, il y a eu procédure, il y a eu marché public. On va ma pesa et qu'à la fois, il y a du contredis, on continue réellement ma pesa mobilisée, il lise et motorise là, c'est roule. Donc, Haïne Mouri a déclaré à Barouang, il a dit moi, j'ai laissé. Nous sommes sous comme un camarade de Paroa, nous sommes piégés, ils ont déposé. Bon, rendez à la CPI aux Pays-Bas, à la haie, il y a plainte, il y a un signalement. Il y a plein de signalements de crimes contre l'humanité. Rifanya la CPI, le rigoka CPI, l'ourenga wakati winditsen à la CPI. Bon, ils auraient dû en local CPI ou à l'Ive Chabab ou à l'Imenivan, ou comme ça des compléments d'information qui ont réché. Bon voilà. Donc, on doit parler de CPI. Il y a des machita kamimi nafanyia personnellement nafanyia zali izo na Johnzana meloka mashita kao tiafanya njani kiwa robo santimu ni mrutoka uyonzi wala kabati mruya nduma wakanize fanya miti johanzo wana wa Komoro ekawa nduma avoka ekama avoka eka des simples citoyens komori wakoza uneze ngozini wafanyi bao puisque bati mruya nduma kejanzu yabano ukayanganzo absolument choka sa ilarifu Chamiti onokani ndo mtsango njo shinda nitsangiyensi ya hangu na mimi mjo subuti na dokaya armoise plainte na depose ekadi ya Bob Denari Timbushins il y a Johari puisque président Johari il y a Nguma Timbushins puisque Bob Denari a condamné ba cheka hafu armoise plainte ya Ibrahim Ali contre le Front National Mimi de Naifanya Amoroni, Aïdaoui, ex, Ranzoma de Natardiri Mungeri, Wondrushins, contre le Front National, contre Ouarahi Tchwa Ibrahim, Wafungazi Fungazinji, Atangavo Hafadouda. Donc, et quand les plaintes, il y a Hemali, il y a Daoula, on regrette puisque Jana de Juma, si on a un ami avocat, on a bien regardé à feria et citoyenneté économique. Wakangami usoni à moment nazatias et avocat wo mzungu akubali et dossier ya citoyenneté économique tsimambeka inu plainte kauri ifanya ili ritahemalia daula shakaza kufanya plainte wake wadola wafungwa si johanza urenge dossier inu uko usoni mwizo da serikali ya Komori wanzo wafanye procedure hari haraka banu nabo izo wa Komori watahao timizo zalia jokanza waniki puisque zalizo watahao wanzo zifungo za Sambi za Mamadou za Ikililu na wao pia chaque Komori kana wonate mali kao banibio donc jana uyo tim confier et dossier ya partie civile ya mazama ya marangi wa Komori wafanye mashitaka sifanya jana tinika avoka ulo Paris et dossier ngenyongu twalio zentuzi jao mzomparani ni matangazaji habari hajafanya conférence de presse ya confirme kwa kweli désormais yende ulone dossier ya partie civile donc ils ont azali on doit faire une les jump kinishi ya force maraba hamu iso la dimala mwiso c'est de l'arif 2024 avec Chama Mirar
iketso kaimba na nyunga mwana kasu 2024 azali ngoro ze vote zinu antaka rais wa parti wa jambo ya siasa gojo sharikana zile vote zinu ke kandida au ngojo ziduaza lunga ni bwana yahoi nono mjunda ni zimba na zangu sinaenda harumwa mchezo wa voti wa ndabo puisque mdujuko yorganize ekandaye jamwani wala jamha njansu kange rais sina ujua na bekaza likati rais ndunge hizo yafanya no wanungu wa siasa tizandabangu tuka uvotewa shauke nefikira uende nile donc azali kati rais kati ya ukayari parele de harumwa na hadisi tukawonzi voilà maraba ukazopanga watu ha kianda ya hatu ikango na makalma yo wameona nyuho wa bana nzima wa siasa wa opposition au wa Komori au mabeja au kango na makalma ikau kanzombo wa Komori de makati tofauti ya unjombe wa Komori wakati huu kayanga bomba unugo za dialogu na tafadhali azali atihezele jimbo litoheziha litorengesheha wandu warengele jimbo hilo na maana mwende hizo ndizo rafanya juzi raranzia rahenda enda rizingamani wala hizo ndizo adali ezavili menyefu yena gozinziro ndumwenza tabiani tabia bungufu ina umuri mwingi shawandu kwa mlejeza ala donc abo manzo nambuka ya tsukaimba nangiyo nziro nge yabunga rjoka ulejeze mihono fiskinu bwana siasa inyu jokaya tenanga tafadhali u haini mdujone keze bwana nzinu ngizo nziro kana ushinda na kehule nasi inu jone keze bwana nzinu ngizo nziro ya tiritsengele ya keha mwendo wa unafiki na kehule nasi bangabo sisi kao rikubali ukainumba na nziro mkinishiha rirelwa hichwa mkinishiha ritabishiwa rimkinishiha rendo atihiro chari kubalize bwana donc inutoja ujoka kaja kubali tabu hamandizo na tafadhali yake hudenasi maraba Maître Sedelari fo katika ukubali haujui masuala ya RTMC maraba ngo tufika mlungu panga tunu wajoka kwa sasa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.